ବାରିପଦାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଟର୍ମିନସଟେ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ବାରିପଦା ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୋଧ ହୁଏ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଛ କଟା ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଗଛ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା କାରଣ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲଟା ହବ କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାବୁଙ୍କର ଜିଦ୍ ଯେ ମୁଁ ଏଠିକାର ନେତା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବା ଦରକାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ। ଅନେକ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଥା କହିଲେଣି ଯେ ଏ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପରମିଶନ 1789 ବା 1800 ଗଛ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 5000 ଗଛ ସେ ଜାଗାରେ କଟୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ 30 cm गर्थ जो रही चौड़ा से गछ को हिसाब रे निये नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तेणु ये जो छोट छोट केते देखो पूरा इसे घंच पूरा जंगल टे आज्ञा किंतु पटार लेखा नहीं बोली जंगल एमाने समस्त दृष्टि नहीं गले। पूरा प्रशासन पूरा मंत्री सेटिकार नेतृत्व सेटिकार विरोधी दल समस्त दृष्टि नहीं गले आ अंधाधुन गछ काटिबा आरंभ हो गला। मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व अछंती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, अर्बन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, किंतु केही पार्टी फिटौ नाहंती।